अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि इस कायनात में मखलूक खुदा पर सबसे मेहरबान अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया किराम होते हैं, और उन्हीं अंबिया किराम में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको नबूवत और रिसालत दी ही इसी वजह से गई थी क्योंकि आप अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा मुशफ़िक़ व मेहरबान थे। नाज़रीन मोहतरम, एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से तशरीफ़ ला रहे थे कि आपने देखा बनी इसराइल का एक शख्स किब्ती के साथ झगड़ा कर रहा है। चुनांचे उसने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो आपको अपनी मदद के लिए पुकारा, क्योंकि उस वक्त वो किब्ती इसराइल के उस शख्स पर जुल्म कर रहा था। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही उस किब्ती के करीब आए तो उसको समझ आया, जिस पर वो ना माना। नतीजतन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल के अंदर आकर उसे एक मुक्का मारा तो वो उसी वक्त मर गया। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो शैतान का काम है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। चुनांचे जब फ़िरौन को इस बात की इत्तला हुई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके एक चाहने वाले को कत्ल कर दिया है, तो फ़िरौन ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तलाश करके लाओ और इन्हें शहीद कर दो। चुनांचे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश के अंदर निकले। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले जब एक शख्स ने इस बात को सुना तो वो दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और इस सारे मामले की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तला दी और अर्ज़ गुजार हुआ कि हुजूर आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से निकलकर मदीन की तरफ जाने का इरादा किया। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चुपके से निकले और मदीन की तरफ रवाना हो गए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस रास्ते से नावाकिफ़ थे और कोई आपकी रहनुमाई करने वाला भी ना था, और आपके पास ना ही सवारी थी और ना ही खाने पीने का कुछ सामान था। चुनांचे अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल 7 रोज़ तक पैदल सफ़र करते रहे, और इस सफ़र के दौरान आप पत्ते और घास वगैरह खाते रहे, यहाँ तक कि जब आप 7 दिनों के सफ़र के बाद मदीन के पास पहुँचे तो उस वक्त सब्ज़ा खाने की वजह से आपके पेट का रंग भी सब्ज़ हो चुका था। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदीन के अंदर दाखिल हुए तो आपने देखा कि वहाँ पर एक कुआं मौजूद है जहाँ पर लोग जमा होकर अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। चुनांचे इसी दौरान अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र 2 नौजवान बाहया लड़कियों पर पड़ी, जो कि एक तरफ खड़ी हुई लोगों का इंतज़ार कर रही थी कि किस वक्त वो अपने जानवरों को पानी पिलाकर वहाँ से जाते हैं और फिर वो अपने जानवरों को पानी पिलाएं। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो आपको इंतहाई जलाल आया, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के बहुत ही ज़्यादा खैर ख्वाह थे और मखलूक खुदा पर बहुत ज़्यादा मुशफ़िक़ व मेहरबान थे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन लोगों को धक्का देकर पीछे किया और फरमाने लगे कि तुम लोग कैसे हो कि तुम्हें अपने अलावा और किसी की फिक्र ही नहीं। चुनांचे उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब देखा तो उस वक्त आपने किब्ती लिबास पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग खौफज़दा हो गए कि ये फ़िरौन को कोई बाशिंदा लगता है। चुनांचे उन्होंने डोल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले किया और कहने लगे, अच्छा आप खुद ही पानी निकाल लें। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तनहा ही उस डोल को कुएं के अंदर डाला और उस डोल को खींचकर पानी को बाहर निकाला और लड़कियों के जानवरों को पानी पिलाया। नाज़रीन मोहतरम, ये डोल इतना बड़ा था कि इसको पानी के अंदर डालकर 8 या 10 आदमी निकाला करते थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने दिनों के भूखे और इतने लंबे सफ़र के बावजूद चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तनहा ही उस डोल को पानी के अंदर डाला और 8 आदमियों की बजाय अकेले ही आप अलैहिस्सलाम ने उसे खींच लिया। नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त धूप और गर्मी काफ़ी थी और आप अलैहिस्सलाम भूख की शिद्दत से निडाल हो चुके थे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त की तरफ चले गए और वहाँ पर साए के अंदर बैठ गए और अल्लाह तबारक व तआला से खाने के लिए दुआएं करने लगे। चुनांचे जब वो लड़कियां पानी पिलाकर आज मामूल के खिलाफ जल्दी घर वापस आईं तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आज तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। तो उन लड़कियों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इस नौजवान के बारे में बताया, जिस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन दोनों लड़कियों में से एक को कहा कि तुम जाओ और उस नौजवान को मेरे पास लेकर आओ। चुनांचे वो लड़की चलती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे वालिद आपको घर के अंदर बुला रहे हैं, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नेकी का बदला नहीं लेता, लिहाजा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने इसरार किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हो गए और आप साथ में जाने को तैयार हो गए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा
اور تم میرے پیچھے پیچھے چلنا اور مجھ کو راستہ بھی بتاتی جانا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلنے لگے اور وہ لڑکی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کو کھانے کی دعوت پیش کی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نیکی کا بدلہ نہیں چاہتا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھانا آپ کی اس نیکی کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ مہمان نواز ہیں اور مسافروں کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، لہذا یہ کھانا بھی ایک مہمان کے طور پر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور کھانا کھانے لگے، اور کھانے کے دوران اپنی زندگی کے تمام واقعات اور قبطی کے حوالے سے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو آگاہ کیا، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو یہاں پر خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ ایک ایسی جگہ پر آ چکے ہیں کہ جہاں پر فرعون کی حکومت قائم نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے میرے ابا جان، اس نوجوان کو اپنے ہاں خادم رکھ لیں، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے۔ جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اس کی طاقت اور امانت کا کیسے پتہ چلا؟ تو اس لڑکی نے عرض کی کہ طاقت کا پتہ تو اس طرح چلا کہ جس ڈول کو 8 آدمی مل کر کھینچتے تھے، اس نے تنہا ہی اس ڈول کو کھینچ لیا، اور اس کی امانت کا پتہ اس وجہ سے چلا کیونکہ جب میں ان کو لینے کے لیے گئی تھی تو انہوں نے حیا کی وجہ سے کہا تھا کہ میں آگے چلوں گا اور آپ میرے پیچھے چلیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے آگے چلیں اور ہوا کی وجہ سے آپ کا کپڑا اڑے اور میری نظر آپ کے جسم کے کسی حصے پر پڑ جائے، اور بہترین خادم وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امین ہو۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میری 7 سال تک خدمت کرو گے، اس شرط پر کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک وہاں پر مقیم رہے۔ چنانچہ 10 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو رخصت کیا، اور آپ اپنی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی راستے کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ مومن پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور موجود ہوتی ہے، لہذا ہمیں اللہ کی راہ میں آنے والی ہر مصیبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہر شر سے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور نکلتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تکلیف کے سبب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کی زیارت سے مشرف فرمایا اور ان کی ایک نیک اور پاکیزہ اور با حیا صاحبزادی سے نکاح بھی کروایا، اور آپ کو نیک اور پاکیزہ بیوی بھی عطا فرمائی، اور اس سفر کی واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔